बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। यानी ग्रामी, आज मैं सरकारी मुलाजमीन, खसूसन पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब में दिलवाना चाहूँगा। शायद उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं गई है। वो है 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन और उसके बाद जो उसकी क्लैरिफिकेशन आई 30 मई 2025 के नोटिफिकेशन के ज़रिए, कि जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त जो रिटायरिंग इंक्रीमेंट होती है उससे महरूम कर दिया गया। और सेकेंडली, अगर कोई मुलाजिम प्रमोट होता है तो उसको प्रमोशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक आदमी 30-35 साल सर्विस करने के बाद जो है वो उसकी आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है, दिली इत्मीनान होता है, खुशी होती है उसको कि प्रमोट हो, तो प्रमोशन उसकी हो जाती है। लेकिन इस प्रमोशन का उसको रिटायरमेंट के मौका पर पेंशन में, ग्रेजुएटी में कोई फायदा नहीं होगा। ये 2 दिसंबर 2024 और उसके बाद 30 मई 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको जो है वो खत्म कर दिया है। यानी अब कोई मुलाजिम रिटायर होगा तो अगर उसकी रिटायरिंग इंक्रीमेंट ड्यू होगी तो वो उसको नहीं मिलेगी। और सेकेंडली, अगर वो प्रमोट हो जाता है, नेक्स्ट किसी स्केल में चला जाता है, उसकी रीअपॉइंटमेंट हो जाती है, अपग्रेडेशन हो जाती है, तो फिर भी उसको इस तरक्की का कोई फायदा नहीं होगा। वो किस तरह नहीं होगा वो आगे चलकर मैं जो है वो आपको बताता हूँ। निहायत अहम वीडियो है, इसको आप एंड तक देखेंगे तो आपके तमाम जो सवालात हैं इस बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम है, वो रिटायर होने वाला है, उसको दिसंबर की इंक्रीमेंट भी मिल गई है, उसके बाद प्रमोशन भी मिल गई है। तो देखते हैं किस तरह उनको जो है वो इन इंक्रीमेंट्स का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, न प्रमोशन का। फर्ज क्या, एक मुलाजिम है, BS14 में वो मुलाजमत कर रहा था और उसके बाद उसकी प्रमोशन हो गई। BS14 में उसकी पे थी 60,810 रुपए और इसमें उसकी जो है इंक्रीमेंट सालाना वो भी शामिल है। 1 दिसंबर 2025 को फर्ज किया उसको ड्यू जो हुई है तो वो भी इसमें शामिल है, 60,810। इसके बाद वो BS16 में जो है वो प्रमोट हो जाता है और BS16 में उसकी पे फिक्स होती है 64,230 रुपए पर। 64,230 रुपए पर उसकी पे फिक्स होती है। फर्ज किया वो 28 फरवरी 2026 को प्रमोट हो जाता है, 28 फरवरी 2026 को प्रमोट हो जाता है। और इसके बाद 3 जून 2026 को वो रिटायरमेंट, उसकी डेट है 3 जून, डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 जून 2026 उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो अब असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि ये उसकी जो पे है ये कंसीडर हो जैसे पहले होती थी पेंशनेबल एमोलुमेंट्स के लिए बेसिक पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा जी इनकी पे जो ली जाएगी, बल्कि तमाम मुलाजमीन जो हैं, 1/7/25 को यानी पिछले 3 सालों की 1 जुलाई को जो पे होगी वो कंसीडर की जाएगी टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। 1/7/25, 1/7/24 और 1/7/2023 की जो पे ले रहा होगा तो वो कंसीडर की जाएगी। तो साफ है इसकी प्रमोशन हुई है 28 फरवरी 2026 को, तो 25 में, 24 में, 23 में, तो वो 14वें स्केल में था, BS14 में, BS14 में वो था, तो इसलिए उसकी BS14 की इन डेट्स को पे कंसीडर की जाएगी। 1/7/25 को थी उसकी पे 59,070 रुपए और 1/7/24 को थी 57,330, 57,330 और 1/7/23 को 55,590 14वें स्केल में। तो इस आप देख सकते हैं कि 16वें स्केल में प्रमोशन का उसको कोई फायदा नहीं हुआ। 30-35 साल सर्विस की है, 16वें स्केल तक वो मुलाजिम पहुंचा है, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त उसको ग्रेड 16 का या कोई भी प्रमोशन किसी को मिलती है किसी स्केल में तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इनको जमा करेंगे, ये आ जाएगा 1,71,990 रुपए और इसको हम 3 पे 3 तकसीम कर देंगे
تو یہ آ جائے گی ان کی پے 57,330 روپے. تو یہ پینشن کیلکولیٹ کنسیڈر ہوگی پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے 57,330 روپے. 64,230 ان کی آخری پے تھی. تو بجائے اس کو کوئی ریٹائرنگ انکریمنٹ دی جاتی، ریٹائر فرض کیا 3 جون کو ہو رہے ہیں، ان کی ریٹائرنگ انکریمنٹ بھی بنتی ہے اگر ان کی پروموشن نہ ہوئی ہوتی تو ریٹائرنگ انکریمنٹ. تو ریٹائرنگ انکریمنٹ بھی بند کر دی ہے، پروموشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک ملازم 30-35 سال لگاتا ہے، سروس کرتا ہے، تو اس کو آخر پر جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے. اب 64,230 اور 57,330 تقریباً 7,000 روپے کا بیسک پے میں ڈیفرنس آ گیا ہے. انیشلی فوری طور پر 7,000 کا جو ہے وہ بیسک پے میں فرق آ گیا ہے. تو یہ کم ہو گئی. تو اس کمی کی وجہ سے اب اس ملازم کی جو گراس پینشن بنے گی وہ بھی کم بنے گی، اور اس کی بنیاد پر جو نیٹ پینشن ماہانہ پینشن ہوگی وہ بھی کم، اور جو گریجویٹی وغیرہ ہوگی تو وہ بھی کم ان کی بنے گی. تو اس کو 64,230 کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہو رہی ہے، جبکہ دیگر جو صوبے ہیں یا وفاق ہے تو ان میں اس قسم کا کوئی جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہے. وفاق میں یہ ہے کہ پچھلے 24 ماہ کی جو ہے وہ تنخواہ لی جاتی ہے، تو اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا یہاں پر پڑ رہا ہے. اگر پچھلے 24 ماہ کی لی جاتی اور 3 جون کو وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو یہ 64,230 بھی اس میں شامل ہوتے، کیونکہ اس کی پرسیڈنگ یعنی فوری طور پر جو پچھلے 24 مہینے ہیں وہ لیے جائیں گے. تو اس میں 28 فروری 26 کی بھی پے آ جائے گی، 1 دسمبر 25 کی بھی آ جائے گی، اس طرح پیچھے چلتے جائیں گے. جبکہ پنجاب میں یہ کیا گیا ہے کہ پچھلے 3 سال اور 3 سال بھی جو 1 جولائی سے شروع ہوں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ملازم ریٹائر ہو رہا ہے 3 جون 26 کو، اور پے کنسیڈر ہو رہی ہے اس کی 1/7/25 1/7/24 1/7/23، یعنی جو اس کو انکریمنٹ ملی ہے اینول وہ بھی نہیں کنسیڈر ہوگی، اور پرموشن جو ہوئی ہے تو اس کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ زیادتی اور ناانصافی پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کی طرف توجہ جو ہمارے ملازمین بھائی ہیں حاضر سروس ان کو شاید اتنی نہ ہو بنسبت ان کے جو ریٹائر ہونے والے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ اور دھیان دیتے ہیں، جبکہ جو ہمارے حاضر سروس بھائی ہیں ان کی توجہ شاید اس جانب نہ گئی ہو. تو یہ ویڈیو تھی، تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.